জরানি কক পান্ডা নাইজের বাকি নাসিং তংজা খাবলি যত তাকুতে বুকসং লাম সঙ্গ তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 8 তারিখ আগস্ট 2025 সাল মারি তিনি সালনি কতর কতর কক তোমারগ্ন পুইলা বসা বসাতে রগ্ন সাই পাইগ্রাওনো তিনি কতর কক তোমানি বিসিঙ্গ যে তিপ্রাসা একর্ণ দাতি দাতি ইমপ্লিমেন্ট খাইজানি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড দাতি রেনানি তাই ইলিগেল ইমিগ্রেশন খাইজানি অ কাইথাম কতর সানমুক্তি দিল্লিনি পেডাল যাত্রা 5 তারিখ জুলাই লামরমানি ডেভিড মোরাসিং তাবুক বথাং সগৈজাক বিহার ইনকাই আর সগৈ তংতৈন বিশ্রামগঞ্জও যে পাতিমুং পাটিখা খরচা তিপাজক ন রমফ্রে সকলে খাইজাখা আ পাতিমুং সেজাওই ডেভিড মোরাসিং কাইসা ফেসবুকও সিমানো গিদিঙ্গই নাই যে কিসাসে পত্রিকা রগব কাকা কিসাসে বাংলা চ্যানেল রগব যাইখেন সাম্প্রদায়িক কক সাও গাকাই নেতা সিকনসারি পরিচয় আমহারখনি সাজাকা কিন্তু অবনতি নাই রিয়াকশন ডেভিড মোরাসিং তো রিয়াকো কেফান রিয়াক কিন্তু ডেভিড মোরাসিং যে কক সেইটানিও হংকাংকে ব সানা nei নাইমা হংকে অবহাই যে চিনি তিপ্রা সাচালার কোন দিন ওয়ানজুট বরি রকন মকল হামিয়া বাইব নাসিগিয়া আবহাই ইয়াসে খুশি বখাইয়া ফিয়াবা ওয়ানজি রককাংকে তিপ্রা জুট বরি রকন ইয়াসে খুশি খেলায় এমনকি রমফ্রেমানি লাগে ঘটনা দङ আপনি প্রমাণ বিশাল গঞ্জ আমাকে সাকা তাই তিপ্রাসা বাড়ি রগ गोबां मा सामुंनि कन्ट्राक्ट वानजि बसनि लुकरकाके नाइटोगो के नाबनावो किन्तु तिप्रासा रक कुन दिना वानजि बारियाव थाङै सामुं मानिया मा मातांगिया कन्ट्राक्टर आमाके किसासे तुलनामूलक कक साका आ कक रगनो न सुजावैनाय ताबो सोशल मिडिया रग बा गुबुननि निउस रग बाहायनो अबनतिनाय कुसु आलोचना समालोचना आंलाय तंलायो साम्प्रदायिक होनैनाय ओंखाय आबनति तिप्रा मथा तामु कुनु साया रखनो दङ बुइसिलै तंलायता ककरै अब कायसा ताबो जेहेतु तिप्रा सारकनि कक मा तिप्रा साबारिनि कारेसे वानजि बारियाव थांसय का कक दङ कायसा कतर न इके नरले अ कक सयदांजा गाबन नरले थानो याफारिनाय जे डेभिड मोरासिं सैमानि कक डेभिड मोरासिं सैमानि नरले ताकिसा सराय सरायके साइ खानारना के तो आनिया फो दङ अब नर सम्बत बांला बाय सैमानि बा नरगो बुजि खाना हायमा दङ आरो ब सावो गरा जे डेभिड मोरासिं काके कमप्लीट जे नुगि दंमानि नि साव बर सैतानिबो नुगि दंमानि सावो कुनु दिन तिप्रासा सिक्ला रक बांगाली जेवान इनको बरि रकनो हामिया मकलै नासिगिया फियाबा तिप्रासा बरि रकनो के आम हाइवानजि किहासक चलारक रेप मार्डार रक बाहायनो खराय थाइ दंमानि नु आमी जा देखलाम सेताइ बोललाम नि साव आं जे नुबुनाबो सावो इनके तिप्रासा रक कुनु दिन बांगाली रकनो एबा बनि दाबि दावानो तिनि कुनु बिरोधि देखालाया किन्तु बांगाली रकके सालब्रुमनो तिप्रासा रकनि जे कुनु दाबि आबनो चकले आनि बिरोधि देखालाय दङ हिंसा खालायो बा सेजाव आमखायनि बसैका तिप्रासा रक बांगाली रकनो क सालब्रुमनो हेल्प खालाय दङ किन्तु बांगाली रक जेरफनो तिप्रासा रकनो लुटे पुटे खालाय इनको वानसुमानि दङ जेफोरबानो थकायनायनि नै बसैका कुनु दिन तिप्रासा रक बांगाली रकनो गरिया पूजा रकनि चान्दा जबरदस्तिखे सानिया फियाबा बांगाली रके जेफोरबानो असमताय थांके न दुर्गा पूजानि चान्दा जबरदस्ति जुलुम खालाय सानो नै बसैयो डेभिड मोरासिं सैमान आं साइ दङ बसाका तिप्रासा रक कुनु दिन दखल खालायजाक वानजि रकनि जागा रकनो कुनु दिन इनको वानजि रकनि एलेकाओ थाङैनाय कन्ट्राक्ट रकनि सामुंगो नाया एबा बर्नतिनाय कुनु ना गलायना नै नता कक बांगिया किन्तु एडिसि एरियाव जत सामुंगनो बांगाली रक इनको सामुंगो कक खेरेगो तिप्रासा रकनो सालब्रुमनो हिंसा खालायो अथच तिप्रासा रकनो आलादा राज्य सानकाके बर लगिवन तंगेन बागै सावो इनके ताबो तिप्रासा रक आलादा राज्ययै थाके ताइ लुटिपुटि चानानि जागा दंला बुले ताहले कम्युनियन कारा नै सिंगिरि खाता डेभिड मोरासिं आबनति ताबो जोर चर्चा चल्दै दङ वानजि रकनि इतिहास कक बांला चेनेल रकनि बा पत्रिका रकनि बिसिंग ताइ कायसा कक तिनि रवीन्द्रनाथ ठाकुर बिच्छ कवि थैमानि साल 84 बছর ओंखा थैमानि साल आबनति ने हासिनि मन्त्रि अक्रा वाहायनो तिनि
kaisa pandawo thangi manjaka Rabindranath Thakur asaimani to palayo Rabindranath Thakur thimani no bahaino palai thangi mantri okra Dr. Manik Saha tini saka je Rabindranath chini thaniwo hano hamdanai rokno khabasa nai khoroksa hano hamda thini khabasa nai khoroksa boskanni asai songrok o khabasa mani baino boljak nai tai aboni bagi tebo kabang kha silina nangnai tini muktodara adhutri amo ICA department ni bakhati Kaviguru Rabindranath Thakur thimani sal parliament pandawo o kok saka mantri okra ingkai apno kare tai kaisa kok tumuno sanan thangka ingkai je tini David Morasing kok saka Rabindranath Thakur ni saka wati nobar wati phaimani bai tema Tripura tema Wanjoi tema Agartala tema Kami bebano harpek tui lomjak ingya keba Tripura bari kha thampui bangjak current keringjak abo hai jengjal bai koplongnai tongkha hastewa wati rub kisa phaphai tongmani bagui taisa tumuno wati kabang kha phaika ka jengjal kotoro klajai abui nok tabuk nobar kotor phaya sani wati kabang phaya sani no nok khakar bainani nangnai ahi angka deranai ingya ke insurance phai baidi nongni mosuk rok jaga rok nongni buphang wafang janja sak nibo abo belai nangnai insurance kintu o rang kamwa rei insurance khai nangmani abo haya bank account thangi bo insurance khaimano kaisa national insurance rei tongo aro rang 100 taka bai 1 lakh taka ni insurance rok abo khlake kaham Pergi kapan tadi buku cong bisram gonjo am cayo hanyo hai tung pralai mani kok tu masih tini jod ribu ya kok tu makasih payo tam ni himba mia horo tayo sya hanyo hai wana masih pati mupati leuka contoh kiri lai tong mani wanji Tripura da no noi adino wanji Tripura kisi sa nglai kya piawa tapu buka pulis ro borok se Tripura sarong ni nok thangi nei mia doga sekagi haboi du horni duita jora hai rogo thangi borok tu gipu abno te bisram gonjo ni borok Bausa passing Dopane beri satu jago nei lama o kasuna thangi tau ke borni mungusi gas rok lai nei thothori ring lai tong lai kha inge tabo aro SDPO tong bo Tripura sano arni bisingo SP bo Tripura sa arni usiro bo Tripura sa to phano se o jengjal khayo nei khado jak lai tong lai kha mia horo khencheno video khai akoi se police ok khari khangsibo kok silcha jakha je hor kutugo hoja matha phai nyai nok doga bo aban pore nok ni mani khni rok unko orai pore khlayo tai jalabo sarom kharom na nayo abo bai khar lai khabrum bibrum mung lai kha tai police ok jotona chwa kefe ulta bui chwa ngai tongna jaga thangi ni chwa rok nawi de mani rok ni kok silcha ka bukuk chong kana nyai chin tini kok khmo abo kaisa golotontro ni hawo mothang ma de tong je bor nai mothang bor no tikhe seng kha kosamu bor no khanga seng kiriyango pheba bor su bor no sikri siwo je chaya khai romdi pheba nok hu rogo habui dok bui tai chaya khai nyai gere bor kong kosong kahamu bor kahamu kabang ble bor no tangi sikri sokro khaikya police ni abu no klo tam karon saime ko kok silcha mung khana de bukuk song ni khoglo Engke ti pheke romunyai engke moti habui me ya u ti pheke na engke engke sosa paikya sosai painyo oro tam nung lai khang to phaimali ya horba kirinyai engke erpora han he thangka engke an bosanyo romu telangna na kya wasino kang brawa engke mok khari thangka gudare engke apur kang jir khoka sikok nunyai sikok ni jir khoka engke borong usulka engke an masa bo satungo ai okora ta bagina ta engke abo camera ti pheke mobile engke apur ke kharka ulta engke sunguri phika sikok apur ke police rok kharka police rok khaka bo police bo thanani theka boro bisraman theka phayo suang nang jamang borong ha podre potsung so ka ro bok ada gonta pojo sungka ko akong kok saw chin borong manda chin borong no mang nyugu ke burinyo ar mang nyugu tai ke sira kuru wan charong mang ke u ara bo serai rok suang nang tong mani adisa nau nye nau ke tai oro bo pun kema kha lama wa tini phungai khana ka ke borong phai ma jara pun bo khokjong ma jara borong dang tong kha bo mukhang rok isu jaki sinilia borok kebang ma saba tongbai saba abo bai tam sanamo songam ti rong konya abung ke kaise sitara kok bong na bo police tutui tang borong haike buni nogo lathiri hapa jeba bong na bo kaise saya borong police hai ngi tong kan ke sinti prasa tang ko tong naisa borong so wansan bagus saput borong wansan jimda police ba 30% ke kiri ba bisra monjo joto na hati khlaisa chin bajar sabo chin je kono jaga
ke borong tangai si ora ke phai ba Kes rok tong ni sa sabai. kes ku saya bumung chimi sui talang thong kang ta bo ka obumung siman kes rok dang no ke kunu ya ne kaisa phaiman saki ni so borong Abi sine ge sin borok dai sin. chin borong nong mang noi bung khama ya ta Nin mung kha robina debrama nin sanya mo moni kumar debrama parang kha tamo. ramnogor rampodo Among kha nong ro mia khro Nia horni go thana ke mo hai horni prai sara ko araita baji kha horni araita baji pro जों थुजों लायो आन बसा आनि लगिनि के थुजों लाय माने के आनि बुपरां मासा bo dugar bui sosa pai singno gangke sosa pai gangke bun buta basa kha basanya sini dugulam ko janala kaisa giril gena gangka angtina singnai men nukawo police nukha police nukhangke an logini basa kha sakang ka erpore ang basa phekya angke no basa jang huka bong no gangke palamalia motang makala kha angke kuno tongma krei nyogo bo kuno go thana krei atom sama ke police phekya angke to sung to wana kha angke sungka ko asar song sungka tamni baga nyoro phaisa ni singka angke sungmani sauboro usukang ni go thana aboni te tabuni login borong no sungna hani phai bo din ko thana bo abo usukang oi je oko baso buri je kaisoram phere sopere khlajang mani abo tu sungna po gangke hai araba oko ani bus hai oko thangka bisrang no thing no bo ATM ni rang kan na sa thango খাবারে তাদের বুকসং অবংকাই বসকাঙ্গ ইয়মনি সাল 15 তারিখ আগস্ট পালাজানি রগৈ ইয়ারলাই মাহাই যিনি ডিডিসি এরিয়া রগ বাহাইনো খনা অবংকাকে ইয়ংব সাদো দङ রফিয়াবা খনা 9 তারিখ আগস্ট দিগাকে ইন্ডিজিনাস ডে হাই হানি বসারনি সাল অ সাল পালাজানি TTADC hapangni bukhakni jotni kotor khapalani thagi jong kumpui ekademi o sari dutani simi engkai puya to arwo kumu kanmung rosamung program rok banyai tai sana jorao engka ke homsang reli khlai banyai agor tola bu khlai jaga ni koktuma engkai TTADC ni joto jagono homsang reli ngai sanja soitani simi 7ta jorao tai abno karibo BJP party ni bukhakni जनजाति मोर्चा khana agartala ni asabal nokhla supungna ni bagi borok ko gobang mano kobokha watiphante patiphante borok ko phainai kintu gari lama omsika chaklayang na je tabuk nowan suine di TTADC hapang bahayo mia press meet khainai sakla thini saka 20000 sakle borok jaske pano tonnai hinai tamni himba 20000 borok tumuno khumlung phainai ke yang agartala tei aing ingko khuai to agartala tei phainai yang Sipahijola district ni borok baksa takajola ti phainai baksa yang agartala ti thanai abno karibo ayang jompuijola ayango uko tamsarai telemura lamati bormati phainai ke borok tongmangnai aba kere BJP party ni borok uko agartala phainai ke gari chaklai angnai gari accident na chance tongo ngeke bulai tongle bongna chance tongo abui oboni khojak tongai thai lukurok kajang khano malai sutai tamni himba nung bukhe boboti prasad bujago nung buyo boti prasad bujago eba aba hai ni buagara samani kok nang sanai melita gaba hai ro kunung le tongnani no nang thai pharikai aba hai jorawo ani ya phawo tinita kaisa tiprasaroni issue kotor ma tongmani je SIR Bihar jetike nokol buta rongno romkha Election Commission of India getabo Bharat hakotor ni joto rajono o SIR khama bisinti nokol butar rogno norra ni bagi je saungutang Bharat sarkar nahmani abono sejawi nyai tabo kereng jagao panda khalai tongo CPIM bodol tini kereng jagao khlaijaka je SIR nge special intensive revision obono khaini ni bagi nyai khaimani no chaja ya ngai nyai BJP party rokno sejawi hasteni CPIM rok especially romlai tonglai inke o je SIR no tini kereng jagao protibad khaimani hai khlaijaka oro agartala o bahaino agartala ni oro kereng jagao rally khaimani ulono soljaka manjaka agini mondirokra CPM neta Manik Sarkar
abong gako je special intensive revision ni bisingti je soy butarong ni bumung no se list in orjagi tongkha ni koksil jaga CPIM abagino bilunia sabrum Shantir Bazar Portisori drop gate dogo khadoma phunuk laikha bilunia ni agini MP Narayankor Dipankar Sen MLA tai Narayankor engkai Ashok Mitra Sabrum ni agini MLA Prabhat Chaudhary Portisori ni MP agini MP Prabhat Chaudhary Akash Gorok Banjak baikha Shankar Datta Sangro jotono SIR no kebengai mane SIR ta khaini Tripura o nei salame klai khata khananya di mane sarkar songo pandari ko khorang পর এখন অব্দি সেখানে আসবার লক্ষ্য নিয়ে এই ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে চক্রান্তের জাল তারা বিস্তার করছে। ইলেকশন কমিশন ইতিমধ্যে পরীক্ষা বলে দিয়েছে বিহারের পর বাকি রাজ্যগুলিতেও তারা নাকি এরকম ইন্টেন্সিভ বা গভীরভাবে এই ভোটার তালিকা পরীক্ষার কর্মসূচি হাতে নেবেন এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে গভীরভাবে বিজেপিকে কি করে সাহায্য করা যায়। এটা কি করে গণতন্ত্রের প্রতি যাদের আস্থা আছে বিশ্বাস আছে দলমত বিশেষে ভারতবর্ষের মানুষ কেন এটা মেনে নেবেন? তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমরা আহ্বান জানিয়েছি আজকে সারা ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে যেখানে আমাদের যাই শক্তি আছে এর প্রতিবাদে তারা সোচ্চার হচ্ছে। আপনারা যারা খবর রাখেন তারা লক্ষ্য করেছেন গতকাল ইন্ডিয়া ব্লক তাদের নেতৃত্বের বৈঠক হয়েছে এবং তারা সহমত পোষণ করেছেন ঐক্যবদ্ধভাবে এই যে ভোটার তালিকা নিয়ে ইলেকশন কমিশন এই ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচিতে বিজেপিকে সাহায্য করবার জন্য ভূমিকা নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে তারা সোচ্চার হবেন। 11 তারিখ সংঘবদ্ধভাবে দিল্লিতে ইলেকশন কমিশনের কাছে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন এবং পরবর্তী কর্মসূচি তারা ঘোষণা করবেন। তার মানে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে আহ্বান রেখেছে যে ভিত্তিকে আশ্রয় করে এটা সমস্ত রাজনৈতিক দল বিজেপি ছাড়া তারা উপলব্ধি করছেন তার যথার্থতা আছে বাস্তবতা আছে তাই তারা ঐক্যবদ্ধভাবেই এই কর্মসূচি আজকে ঘোষণা করেছে। বন্ধুগণ এটাকে প্রতিহত করতে না পারলে আমাদের সংবিধানের যে মূল কথা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি নির্বাচন সেই নির্বাচনটাকেই তো ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা তারা এখানে করছে। এটা নতুন ফেসিবাদী কায়দায় গোটা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করবার লক্ষ্য নিয়ে বিজেপি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা কি? গাই খাবার তাদের চং নর খনাকা মানে সরকারনি কক অব বেবা রাজনীতি বুচেনা কিরিজাগৈ আবাই খাই চঙ্গো তাই যে নিজেনি ফান টঙ্গ হই বরণ যে কোনো অবাইকে খাই চঙ্গো বাংলাদেশি হিনি চঙ্গো কক বাংলা কক সেকেন্ড বাংলাদেশি চঙ্গো আমহেরনি কক সিজাওই কক নারখা আগিনি সিএম তাই সিপিআই নি নেতা মানিক সরকার engkai tini te kaisa kok toma kotor kacak paga dam sayo je truck by sep jagi nyai truck driver thimani awo kaisa kotor patimung a patimung no cheri nyai ni bagai dor saiman kana khwai DM bahanya abno suko sajaka tai telebor de SDM bo suspend khaijak mani inge telebor jakma gato khairba singsakai truck driver puya ka thangse kok sai tongo oro kono disaster management bor thangya police fire service thangai bo phiok se manliya engkai tlang mesin tlang thaka mesin bo cholia o raja nai ro abu bai jotoni mokol jotoni khas sajagani sarkar nokha sarkar chaiyago sika borok tabo kam khaima tabo o pati muno chei nyai bagi dabi sanai driver rok bahaino abuno rogino tini
Telemura Samagatni, the Abno Cherry and Bagay Koroktamni, Adong Tanka, Aro Tonka Revenue ni Secretary Bridges Pande, IG Keron Rajano, Ungo Nikolai, Monchak Ipa, Tai Fair Service, Tai Disaster Management ni Secretary LT Dalong, Borno Karibu Aratanga Koi District ni DM Roger Pont, Telemura ni Katal Ke join the Panyai SDPU, Abedananda Voido, Tai. Na SDM se SDM abedananda baida tai chair nai committee ni adong ro party thai bere nyai kha tai am se lukro bai bokok saka engke tong kosong lukurong ni thani wo o alaja khai nyai party mung ni ulo puya party thayo phai nyai borok ni aro bahio ya phang bosuk khe kok naka ulo o je borok no gari ni kare thani wo ko tong nai TSR, police, medical staff, fire service, jo tono na alada khe dingai kok rok sungka o chair nai committee tam khe je rok ni bagi kok sajagi tongo bor ni kok rok bebuno kok do ginya SDM ni mungui tam sanai engko je rok ni bagi kok sajagi tongo borok ni bagi o je engko ni mohokuma ni sasok SDM ni mungui kuno kok salalia tam ni himba SDM no kebo ogot nano tinyai sahori yani bagai engke 8:30 ni ulo Telemura ni osi phone khlai khobor naka abni lo Telemura ni SDM ba engko so to DCM rokno khobor hojago party thayo Biswajit Deborma tai Haripodo Sarkar যদিও আপনি সেখানে পার্টি থাইও থাকা ফায়ার সার্ভিস তাই TSR ni disaster management team গাই ও পার্টি বুনতি নাই যে বাহিকে থৈকা আবরু সেরি নাই যে চায়া খাইনে রক সাবর তুই তমনি ক খরাইনি মামপ্লি তো তিনি এলটি ডালং সং সামনি ক দেখেন আমরা তো আজকে এসএসসি সবার কথা আমরা শুনেছি এবং যেটা আমরা শুনেছি এটা আমরা খতিয়ে দেখতেছি এবং এই মুহূর্তে আমরা এখন কিছু বলতে পারছি না কারণ আমরা আরও ফার্দার আমরা দেখতে যাচ্ছি এবং সব স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে কথা হয়েছে তো আমরা দেখছি এর বেশি এখন বলা ঠিক হবে না স্যার কোন জিনিসটা ঘাটতি ছিল স্যার এটা না এটা এখন বলা যাবে না ঠিক আছে আপনাদের মাফ করুন কারণ যেহেতু মাত্র আমরা এখন কথা বলেছি তো ঠিক আছে তারপরে তাদের কুকচং সেলফ হেল্প গ্রুপ লোকরক সংসালাयो सरकारबो आबोनो पुइतो सावो रांरि रकबो आरो गोबां मारवो सामुंबो फोरोंलायो आजिमुंबो तंगो एबा आबोबाय तुइदुलि तंखांके गोबांखे रां नगको सामुंगो चुगो ताई सामुंगो सरकारबो गेन तंगो कायसे लामा गाय सेल्फ हेल्प ग्रुप प्राइमारि बिसि जे ngobong jaga bahai phiabati tection katal koktoma kasai phaika self help group ni rangtui khari thangka khorcha bukhok eba nukhungni hamjak o koktoma badi kok belai kheno urnang laikha Telemura amchai o party go saiman kha je Telemura thanani bising khobjak nai o amai ko सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 लाख टाका रां तुइनाय खाय थांका रेखा देबमा चौधरी फरिकाय ओ मांगपुनि चिन को फुंया फुनसिम बोजो खनाय दि आम दिननि पार्टी मुंनो तुइनाय बेरायखिन 1000 बसाय 1000 बसाजक गमाजागै तंका सेल्फ हेल्प ग्रुप खनाय दि बरनि दिननि कखुम बेनो परि तंनाय बसाजक ताय बसायनो याकरै सेल्फ हेल्प ग्रुप नि रां तुइ खारै थांका एबा गमावै थांका o wanama sija patimung patika Bishalgor thanani bising khobjangnai Chorilam block ni Aralia gram panchayat ni Rajiv colony amchayo bosai Juton Chandra Chaudhary tai bosajak Rishita Chaudhary kokma thunarin boskango mia kokma thunarin boskango saithana rekha mia Banko self help group ni rang tai rubber board ni 2 lakh taka rang jomarnani hinai nok ni ongkhori phaimani bo aboni olono tai nogo kifili thanglia mia dipor ni simi horjora joto खायोनो नाइटक बाइखा आबो नाइटक माय आङै मियानो हर कुथुगो बिशालगड़ थानाव जिदि एन्ट्रि
ফোন করে না, বাবুও জানে না। এবার আমি ক্লাস 7-এ পড়ি। কোন স্কুলে পড়ো? সইলাম স্কুলে। তোমার নাম কি? ঋষিতা চৌধুরী। তোমার বাবার নাম কি? জুটন চৌধুরী। তোমার বাবা কি করে? রাবারের ডাম লইয়া যা। গাড়ি চালা রাবার বোর্ডে? হ্যাঁ। এখন তুমি কি চাইতেছো? মাকে চাই। গো কিতে হইছে আপনারা? আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপ করি 11 জনে মিলে। তারপরে আমরা টাকা টুকা যা আছে রেখা দেববর্মার কাছে আমরা জমা দিই। তখন কালকা রেখা দেববর্মা সব টাকা টুকা লইয়া কই গেছে আমরা খবর বার্তা জানি না, ভগবানই জানে কই আছে কি লেনদেন। অনেক 11 জন মহিলা আমরা কি কইলাম, আমরা কোনো নিরুপায় ডাক্তার আছি। আমরা থানার পুলিশের আশ্রয় নিতে হইব। এই জায়গাটার নাম কিটা? জায়গাটার নাম রাজীব কলোনি, এই আড়ালিয়া পঞ্চায়েত। ব্লক কোনটা? সরিলাম, ব্লক সরিলাম। হ্যাঁ, কি আপনারা গ্রুপের হেড আসলো? হ্যাঁ। হের মানে ছেলে মেয়ে বা জামাই? একটা মেয়ে আর স্বামী, তারারে ভালাইয়া মায়েরা কানতে আছে। ওই যে গেছে কোনো খবরই নাই। কালকে সকালবেলা মায়েরা আমার থেকে আবার আমার রিটার্ন একটা চেক বইয়ের একটা সই আনছিল আমার। আমি বলছি কি মা যাবে ব্যাংকে টাকার জমাই, আমি ঠিক আছে সই দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে তো আর কুইয়া নাই। এরপরে কালকে সন্ধ্যা 6টার সময় আমার কাছে ব্যাংক চৌকি ফোন করছিল, ও দিদি ভাই আপনার কাছে রেখার নাম্বার আছে? আমি না। রেখার হাজব্যান্ডটা আমার কাছে ফোন করেছিল, রেখা আজকে বলে সেলফ হেল্প গ্রুপ মিটিং আছে। আমি না, তো আমরা তো কোনো মিটিং নাই। তো না মিটিং আছে। আমি আপনি আমি তো বাড়িতে আজকে একলা যোগাযোগ হয়েছি, কোনো একলা যোগাযোগ হয়েছে না। ঠিক আছে, আমি মনে হয় রেখা কোনোক্ষণ গেছে না, মনে কোনো মানে কারো বাড়িতে গেছে না কি তার যে সন্ধ্যার সময় রেখা নাই, আমি আপনাকে জানাবো। ঠিক আছে, ঋণটা তো আমি দিচ্ছি আপনারা যে বাবু আপনারা জানাবেন। কারণ কত টাকা ঋণ নিছিলেন? আমরা 1,00,000 টাকা ঋণ নিছি। আমরা প্লাস 21 তারিখ কিস্তি দেবো। কত করে কিস্তি? আমরা কিস্তি 50,000 কিস্তি 5,000 টাকা। তো আমরা 4 জনের কিস্তিটা নিছি। আমরা কত টাকা আইব সবাই মিলে টাকাটা আমরা 5 জনের? আচ্ছা, এখন কি টাকা লইয়া মানে হ্যাঁ মানে উধাও? আমরা প্লাস এর কাছে 20,000 টাকা জমা দিয়ে গেছি। টাকাটা ব্যাংকে রাখছে না রাখছে এটা আমরা জানি না, কিন্তু আমি জানি কিন্তু রেখার কাছে টাকাটা আছে। এখন টাকা কি করছে টাকা আমি জানি না, কিন্তু এই টাকাটা সবাই, কিন্তু ওই ঋণটা আমরা নিতে হবে। টাকাটা না দেয় তো হেরা তো মানে কইতাছে কালকার থেকে হ্যাঁ কই জানি উধাও হয়ে গেছে, হেরা পাইতাছে না। তো এর তো আমরা পুলিশ প্রশাসনে আবদার যে রেখারে খুঁজে বার করে দিতে। আপনারা মানে কয়জন আছেন এই গ্রুপে, সেলফ হেল্প গ্রুপে? আমরা নূপুর এসএসের ভিতরে 11 জন আছি। নূপুর সেলফ হেল্প গ্রুপ। তারপরে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আর আমরা রেখা আছি, আমি আছি, আর একটা আছে হ্যাঁ বাড়িতে রয়েছে। এখন 21 তারিখ যে আমি কিস্তিটা দেবো, আমরা কিস্তি লাগে হেয়ার কিস্তি লাগে আমরা কিস্তি আটকে যাবো, প্লাস আমরা তো বাড়িতে তারা আমরা কি করা মনে আমরা কিছু কিছু করতেছি না। যে বাবু রেখারে প্রশাসনের কাছে ধরন লাগে আমরা দাবি জানি। কি হয়েছে তোমার বউ? কালকে সকালে বলতে 11টা 11:30 দিকে গেছে, ব্যাংকে গেছে সেলফ হেল্প গ্রুপের টাকা জমা দিব আর আমার রাবার বোর্ডের টাকা জমা দিব। তো গেছে যে সেলফ হেল্প গ্রুপের টাকা জমা দিয়েছে, দিয়ে সেটা এরপরে তো আর ফিরে আইছে না। এরপরে কিটা করছো তুমি? এরপরে তো আবু আমারে ফোন করতেছে, হ্যাঁ কান্তাছে বাড়ির ভিতরে, কান্দা টেন্দা সে ফোন করছে। এরপরে আমি আইসি, এসে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করছি, খোঁজাখুঁজি করে কোনো জায়গাতেই পাইছি না। সব জায়গাতে ফোন করছি, করছি, পাইছি না খুঁজে। তুমি কিটা করো? আমি এমনিতে গাড়ি চালাই, মালিকের গাড়ি চালাই। তোমার নাম কি? আমার নাম জুটন। पार्टी मुंग पार्टी मानी एक्चुअली टेलेमुरा या टेलेमुरा नि साजाखा अबो उनके पार्टी खा विशालगढ़ चोरलाम ब्लॉक नि आरालिया ग्राम पंचायत राजीव कॉलोनी आम चाहिए जुतन चंद्र चौधरी नि बिहित रेखा देवर्मा चौधरी गाय ताबो रांगटी खाने के रेखा देवर्मा चौधरी गाय फड़िके खबर तादे बुकुक चोंग चाइबो हायो हाय कक तो मतंग हो चिलिया फावो EWF ni bakati tini bubagrani mukumu hoinai rignai bagika 180 jona bukuk songno ke bubagrani mangpli bubagrani mukumu hoinai sabrum bukakste ni bising kalanya silasori monobon puran bazar community hall nogo aro bisi kai ni bukuk songno ya kotarjak 180 jona korno bakha aro thangai soika EWF ni Central President Monihar Deborma ge tongbaikha tai GS kita Deborma ko juda juda ado ju sungro nai ne dio mangli
ब्लक प्रेसिडेंट जाबाय और दुइटा बिसि नतुयै सालसानि PWF सेमिनार का खत्म बागलायना पांदा उनका ब्लैक का हमका और तुनी और जगह संगो अनि PWF नि वाइस प्रेसिडेंट बरम गनां जे काजल दत्त मारुकुनि जनरल सेक्रेटरी परम निकंगो परम गनां जे गीता दत्तमा परम गनां जे सिबांदली दत्तमा और सेक्रेटरी तंगो ini Angelina Central Committee Secretary orang orang Julie Deborah Tipura. Ini Pando ini education TMPK di sini bawa kaitan pakai. Bela kita kaham program kita orang sini PWF kami participate bela kita kaham. Sini mau orang ni blok presiden kita mau tapi malam berpikir orang ni regional chairman, joint chairman, subnational chairman tu tambah di sini kaitan di sini chairman, saya kaitan di sini program belajar apa? Belajar itu program kita belajar aktif, saya belajar strong orang sini kita belajar apa ni betul program belajar sampai mariwo. Jondo naik tapuk semua, abang kanan ini semua, karena film apa ni sini indigenous sejak naik rokni sal, balik kita sini bagi kotor sal, salah sini contohnya satu. Kedorno kura tidak lihat ni sambutan bagrani wansuk tangno borok kami tangai ya Tripura hasto salbaria Bangladesh sirom jagmani haino hekjani manai tai accident taisi kok obka salbrum ni kok tama tini haino hai 90,000 yaba tablet auto malkhumai tlangai tongmani manjago kha kathal toli nisimi yaba tablet tlangai Pratapgor di Raja Sahani nogo thangmani jorawono Nilgiri Dabani boskango auto go dazak bisiti kok mamaninya 90,000 tablet tlangkhamani manjakha ingkai subir sutrodor bufari mungke haradan sutrodor binok Pratapgor bono romjakha ingkai rom mani pati muro tinya saikhanar ka police khana चिंतिने और मांगते भाइयों ये आज आमतली पीएस जो हमारा बाईपास रोड में पहले भी हमारे पास बहुत खबरें आ रही थी कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आमतली पीएस जो है अब बहुत सीरियसली चेकिंग कर रहा है डे इन एंड डे आउट तो रूटीन चेकिंग में हमारा एक ऑटो था जिसको एक सुबीर सूत्रधर करके नामक व्यक्ति है और इस ऑटो में हमें 90,000 जो है याबा टैबलेट की वैल्यू लगभग 1.35 करोड़ है ये रिकवर हुई है 9 बंडल में तो प्रॉपर प्रोसीजर से उसको ऑन स्पॉट सीज किया गया है और इनको हमने अरेस्ट किया गया है क्योंकि इनके पोजेशन इनकी ऑटो से जो है ये 90,000 याबा टैबलेट्स मिले। ये ऑटो कहाँ से कहाँ जाने वाला था? ये ऑटो खैरपुर साइड से जो है आमतली साइड को जा रहा था और बाईपास में ये एक ढाबा है उसके पास इसको हमने रिटेन किया। ये कहाँ जाने वाला था? ये क्या है जिनिस जो किसकी कुछ मिला क्यों कुछ? वो एक्चुअली अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज में अभी इन्वेस्टिगेशन है तो अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन आगे है तो देन वील बी। सर देखा गया था आपने गाड़ी को पकड़ा इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया है जिसके बाद मतलब जो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ है आप क्या बोलेंगे इसमें पुलिस का जो SBDFB का सोर्स है वो गलत है एक्टिव नहीं है? जी ये तो अभी हमारे नॉलेज में है नहीं बट फॉर द मीनवाइल जो है 90,000 याबा टैबलेट्स हमने सीज कर सर एक्चुअली ये ऑटो सिग्नल दिया तो रोका नहीं तो आगे जाके पुलिस चेज करके आते हैं। अच्छा तो बाय दिस टाइम सर ये जो याबा टैबलेट में कितना होगा? इसका वैल्यू 1.35 करोड़ के चलते हैं जो सोशल मीडिया में जो और इस ऑटो में हमें 90,000 जो है याबा टैबलेट्स की वैल्यू लगभग 1.35 करोड़ है
ये रिकवर हुई है 9 बंडल में। तो प्रॉपर प्रोसीजर से उसको ऑन स्पॉट सीज किया गया है और इनको हमने अरेस्ट किया गया है क्योंकि इनके पोजेशन इनकी ऑटो से जो है ये 90,000 याबा टैबलेट्स मिले। ये ऑटो कहाँ से कहाँ जाने वाला था? ये ऑटो खैरपुर साइड से जो है आमतली साइड को जा रहा था और बाईपास में ये एक ढाबा है उसके पास इसको हमने रिटेक किया। ये कहाँ जाने वाला था? ये क्या है जिनिस जो किसकी कुछ मिला क्यों कुछ? वो एक्चुअली अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज में अभी इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन आगे की है तो देन वी विल। सर देखा गया था आपने गाड़ी को पकड़ा, इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया है, जिसके बाद मतलब जो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ है, आप क्या बोलेंगे इसमें? पुलिस का जो SBDFV का सोर्स है वो गलत है, एक्टिव नहीं है? जी ये तो अभी हमारे नॉलेज में है नहीं, बट फॉर द मीनवाइल जो है 90,000 याबा टैबलेट्स हमने सीज कर। सर एक्चुअली ये ऑटो सिग्नल दिया तो रोका नहीं, तो आगे जाके पुलिस चेज करके आते हैं। अच्छा, तो बाई दिस टाइम सर ये जो याबा टैबलेट में कितना होगा? इसका वैल्यू 1.35 करोड़ के जितना है। जो सोशल मीडिया में जो वीडियो फिल दक्ष ब्रै हास्ता बेरामनि सुब्रत मुखार्जी काप फुटबल कम्पिटिशन 2025 BCCC नि उमरनि बिसिं साब डिविजनल यूथ एफेयार्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिस जम्पुइजला सिपाइजला त्रिपुरा नि जुगाली मुंबाई जम्पुइजला सुदर्न मेमोरियल फुटबल टूर्नामेंट सेंगिर जाखातिनि कैसे पांदानि बिसिंत्रि पांदा फाइ मानजाक फाइका 12 टाकारजलानि MLA बिश्वजित कलई 17 गोलाघाटीनि MLA मानव देबबर्मा ताई टाकारजला मंडल प्रेसिडेंट निर्मल देबबर्मा खबै कासकक्रा सुप्रिय दास दत्त ताई आगिनि मंडल प्रेसिडेंट रविंद्र देबबर्मा खबै जुदा जुदा आदंराव ओ थुमुंनि नाहार मुंगनति सुप्रिय दास दत्त साइखना रेखा थुमुंगो 9टा टीम तंनाय आ 9टा टीम नि बिसिङो थंनाय ताई खातुङै नाया फानिरो नि बिसिंतिनि अ चासामुंनाय तामनि हिनबा फेकजांनाय करै त्रिपुरा सामथिनिओ थुंमुं दायचिनि जम्पुइजला म एस्ट्रोटाप स्टेडियम तिनिचिनि स्टेट लेवल 64 स्टेट लेवल सुब्रत मुखार्जी कप और और ए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल कासार रमै 9टा टीम दङ म स्टेट लेवल अमन बगैनि हंजागो और जे डिस्ट्रिक्ट नि जरा विनर रक चैंपियन रक अमकिन सिलेक्शन खाइ फायो इनकाय जे विनर रक तिनि और पार्टिसिपेट खाइ फायखा इनकाय और जों एक्चुअली और जम्पुइजला नरजतन सिवो तिनि बेलायखना फुटबल नि बगै फेमस और गरनि सेरे रक सिनियर नि होइते गोबां मा बर रक तिनि प्रोफेशनली खायै बा लाइवलीहुड नामै बरक अनेक सुब्रानि फैमिली रान खाइ दं। गाय तिनरो फाइसक पाइखा चिनि जिलाधि सभापति बरमनाग सुप्रिया दास दत्त बर फाइसक पाइखा इनोग्रेटर हिसाबै गाय सिबाजिलानि 13 सपके चिनि ऑनरेबल MLA बरमना मानव ताय हमहाके तंगसिनरनि स्पोर्ट्स नि जरा ऑफिशियल स्टाफ रजतनो गाय चिं एक्चुअली चिन नासिब मुंकासन चिनि एक्चुअली थाना थांगं गाय ताबुक चिन से रबले ड्रग्स रहो बले खुबुलजा गाय ड्रग्स ने होते मुक्तमान अंके खेला स्पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट कारण जों अनेक जरावो ड्रग्स न याखनानि बगै लामा काहाय हिननानि बगै यूथ सकनो ग्रुइंग खायने बगै अप्लीमेंट खायने बगै अनेक ट्राई खायगे बट सम टाइम आबो फेलियर नि थांगो गे खेला रगो जदि जरित तंखांके खेला रगो जदि जों खारि गांके अम हा यूथ सकनोबो खबरनि ताजे बुकसो ताबुक जेनर वीडियो नाय पेमेनि ओके फिल डक्सिब्रै एबा 64 स्टेट लेवल SM काप सुब्रत मुखार्जी काप फुटबल टूर्नामेंट अब किंतु स्टेट लेवल नि जतनि साइ हाईएस्ट कायसा खेला हिनजागो सुब्रत मुखार्जी वो मा थंनानि से गोबां मा चान्स नि बागै बर खाब्रमनाय मा तंलायो गाके आबो ताबो जम्पुइ हाय आमचायो खेला थंजाकमानि बलायखे मीनिंगफुल तामनि हिनबा जम्पुइ जला कायसा फुटबल लो बुमु काहामनो दंगो
তাই আরও ধরো নাই যে ও খেবো নাই এখানে রাজনীতি নি ইংলাই বলাই টগলাই রিফ্রিগলাই নগ বুম খিতালাই ইংলাই দङ জরাও ফুটবল বাতে মুনি বিসিতি বরনি বিसिङाव हामजागलाय मानि फुटबल खेला नायनि फाइटिनि नों अमाय पार्टी हिनै करै जत थांलाय मानो खाकसां मानि पैजागो बर खेला नायमानि बिसिंतै अन्न हामिया सुमा पगो हामिया सामुसिता तांनाय रक बा ड्राग्स जानाय रक बर अ फुटबल खेला फाइनाय पगै दङ जानानि पगै जाया दङनि गाया सेबमानो ताइ फुटबल खेला बायसा नायखांके नग थाङै सिक्ला बाय सिक्ला सालायतिनिबो बेलाय खेल ए रस दङनि रसमनि कग्रनो मुजु मानो ताइ फुटबल खेला कायसा तंखर तेर हाई तंथक तंखर आचे आबन बागिनो अ जे तिनी फुटबल काप एसएम काप बेलाय खातुमनि तिनी सिंगि जाखा 9टा टीम तिनी सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट बाय इंको थांनाय केना बदल कानि बिसिङाव अ बातायमु थांनाय मानि बाय आमजाय रोखोम बिसिङाव बेलाय केनो खातुङै नायमानि नबजाखा फारिखाय ताइकासा ब्रेकिं न्यूज पक्टमा आसुमसा हार्ट अटैक इंगै कलाइखा असेंबलीनि स्पीकर त्रिपुरा विधानसभानि अध्यक्ष विश्वबंधु सेन रेल स्टेशन नि बाथरूमाव ब आसुमसा हार्ट अटैक नि ताइ धर्मनगर थाङै दंमोन जरानो पार्टी पटिखा बनताबो टीएमसी व बर्ती खलाइजाखा हाइनि साइखनारगा सागनेरो विश्वबंधु सेन खलादि कामगा खाबन जाते बुकुसं जे त्रिपुरा विधानसभा नि स्पीकर विश्वबंधु सेन ब आसुमसा हार्ट अटैक इंखा धर्मनगर बिनि पारा नग थांमनि जराव रेलनो बाथरूमो ब आसुमसा हार्ट अटैक इंखा ताइ दाबो टीएमसी व बर्ती खलाइजाखा सागनाय जागि दङ इंखाय खाबन जाते बुकुसं चिनि आफाव ताइ कक टमाटो गरै तिनि फियाबा सीपीआईएम नि बखाक्तै जे दाबो एसआईआर न तिनि जबा कतर फ्लाइट दङ बसकाङो बरक नाया एसआईआर उंथुं जाते एसआईआर उंथुं किन्तु एसआईआर उंफानो ओ जे सय बुटार दंनाय र इलिगेल ता हानजातुं आबाहाय बरनि सानमु इंखाय तिनि तो जातिर जन्म मध्यस्थता हनिय कैसा बुको अबंकाय मिडिएशन अबाहाय मिडिएशन फर नेशन जातिर जन्म मध्यस्थता बसंनि बागै जे कचारनि खायथाय आबाहाय रखुंसिनाबो आवन्ति रेली 90 दिन दमो स्पेशल कैंपेन तमनि सांबोतां रगनो अबके राज्य आइन सेवा कर्तृपक्ष हंजागो मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट बिसिते असाम खलायजाक मनि तिनि कतर खेरेली नोकजाखा खामन दादे बुखोक्सं टीटीएएडीसी जेमन खाना हानि बसारकनि साल पालायन बागिने तियार गइतङो आबाहाय केनो अरो बीजेपी जनजाति मोर्चा रक्तो कोनो आमसक हाव फायाफाना बर पारा बिसिङो लुकरंनो पोस्टाफखा ताबो बसकांनि यगमा साल 15 आगस्ट बाहाय पालायन बागिने जत 8टा डिस्ट्रिक्ट नि डीएम रक्नो कक्सा गइतङो सालसा मीडिया रक्नि बागै सालसा बा प्रोग्राम सावबोतां कायसाबा साब स्टेज नि ककबोतां आबाहाय गोबां पालिया गइतङो आमायनो तिनि खवाइ नि डीएम नि बखाति राजत पंत साइखनारा गबंनि मीटिंग मनि कक नानि नि पाइथागो अमा कक्तुमा देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 79th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आज खोवई सब डिवीजन में तिरंगा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि हम देश में एकता की भावना और सशक्त देश बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। साथ ही जो इसमें खास करके स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसका मेन मकसद ये था कि हम बच्चों में भी स्वतंत्रता के प्रति जो जागरूकता है और हमने किस कीमत पर स्वतंत्रता को पाया है वो एक मैसेज सेंड करना था। इसके अलावा साइकिल रैली के माध्यम से हम जो स्वस्थ जीवन यापन चलाने के जो तरीके हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी बढ़ रही है, तो एक हम स्वस्थ लाइफस्टाइल को अगर स्वस्थ लाइफस्टाइल को अगर हम जीते हैं तो उससे हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो ये भी इसका उद्देश्य था कि हम एक स्वस्थ लाइफस्टाइल को भी प्रमोट कर सकें।
Paithago Berake Kotor breaking news Bufa Besarka Besar Zelano Bufa Sek Sikon Mikon Borogya Duitara Police Officer Piaba Bihit Kusuni Beslano Omobaike Khorokni Inka Bobo Tharmani Nei Silsaka Bihik Patimung Kuaini Inkai Mitali Deborma Kuaitola Sikogni Bo Kok Silsaka Besanya Botharo Bini Besara Nei Totisar Nah Nei Bazaratlang Thamani Bikicarui Lengi Kalaika Olo Kuai Hospital Arnesi Jibio Serozaka Oro Thi Peka Gabupanon Mane Besanya Berka O Beslano Botharo Nei Tabo Ko Patimung Belakeno Kuai Amsai Ni Kotor Koktoma Zengkai Sarsa Tongi Video Purugana Tawuk Sajotenya Po Video Supaya Koktoma Simandraka Tin bagi asun situng joran kok panen naik tong bagi jotna hambai puyen simpai ta joran salbrum coy naik tong jadi joran kok tin bagi asun jotna hambai